Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I wish you all always be healthy and always be happy also. Welcome back to my English class, and I hope today you are ready to join in my lesson. For this occasion, we are going to learn about congratulation and compliment expression. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang congratulation and compliment expression. Apa itu congratulation dan compliment expression? Mari kita pelajari hari ini. Dan sebelum ke materi yang pertama, I will show you a short video about the using of this expression. So, watch this out. Let's start the video. Hi Dinah, long time no see. Hi Dennis, nice to meet you here. How are you? I'm fine, how about you? I'm good too. By the way, what are you doing here? I, from the public library, happened to drop by. What are you doing here? I'm just relax. You new hair so cool. Thanks Dennis, your glasses are cool too. Ha 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 than you. Where do you live now? Not far from here, Jasmine Road number 3. Wow. The area is very cool. The scenery is beautiful because there are many trees there. Yes, it's true that the area is really cool, especially in the morning. Do you still like to cook, Dennis? I still have a lot to learn. Your cooking is very good. I like your cake, it's very delicious. Really? I'm glad to hear that. By the way, I forgot to congratulate you because you won the best painting competition. Congratulations on the win. Thank you Dennis, didn't you win the cooking competition? Yes, but I'm at number 2. No problem, it's already very good. You beat 1000 participants who took part. We can try next year. Thank you very much. You're welcome, don't give up Dennis. Okay, the video is tell us about the using of compliment expression. Jadi video tadi menunjukkan contoh penggunaan ungkapan memuji seseorang. Jadi di situ tadi kita banyak melihat beberapa contoh penggunaan compliment expression. So for the next, we are going to know about what is compliment expression. Hi Dinah. Okay, what is compliment? Compliment is an expression that we show or say to express or give praise. Jadi compliment itu adalah sebuah ungkapan yang kita pakai, yang kita gunakan untuk mengekspresikan atau memberikan pujian kepada orang lain tentu saja. Kemudian some people use compliments to butter up somebody or to flatter in order to increase goodwill. Jadi beberapa orang itu menggunakan ungkapan pujian ini untuk memuji, untuk mengapresiasi seseorang yang mana nantinya itu akan menaikkan rasa percaya diri orang lain. Seperti itu biasanya. Kemudian compliment is for anyone you have occasion to talk with. Tentu saja kita menggunakan ungkapan compliment ini kepada siapapun yang kita temui ketika seseorang misalkan mendapatkan sebuah pencapaian. So, the next. Compliment is expressed to praise about. Jadi ungkapan memuji itu digunakan untuk memuji seseorang itu ketika apa? Misalkan yang pertama, the way people look or general appearance. Jadi biasanya kita akan memuji orang ketika kita melihat penampilan dari seseorang, the way people looks or general appearance. Ketika misalkan orang lain terlihat beda dan menarik pada hari itu, kita akan mengungkapkan pujian kita. The second thing, something people have. Kepada sesuatu hal yang dimiliki oleh orang lain. Misalkan temanmu handphonenya baru, kamu akan memuji seperti itu ya. Kemudian the third one, something people did. Apa yang dilakukan oleh orang lain.
Misalkan itu sebuah pencapaian, apa yang sudah dilakukan orang lain, misalkan temanmu baru saja lulus ujian misalkan. Dia baru saja lulus ujian, kemudian kamu akan memberikan pujian kepada mereka. Kemudian the last one, something people said, apa yang orang katakan. Sekarang langsung saja kita akan ke contohnya, contoh ungkapan expression of compliment dan juga responnya, bagaimana ketika orang dipuji itu menjawabnya itu seperti apa gitu. The first one, the expression of compliment, ungkapan-ungkapan memuji. Contohnya, the first one ada that's a beautiful dress. Itu baju yang sangat bagus. Kemudian the second one, what a lovely shoes. Betapa cantiknya sepatumu. Kemudian the third one, you did very well. Kamu melakukan dengan sangat baik. Kemudian ada you are a good cook. Kamu adalah seorang chef yang baik. Gitu. Kemudian ada you look charming in that dress. Kamu terlihat sangat menarik dengan baju itu. Seperti itu ya. And now the response of compliment. Bagaimana responnya ketika orang itu dipuji? Jawabnya apa gitu? Pada umumnya ketika kita dipuji, kemudian kita akan menjawab dengan ungkapan terima kasih. So, this is the example of the response of compliment. Yang pertama ada thank you. Tentu saja ya, kalau kita dipuji, kita akan berterima kasih. Kemudian ada really, thanks. Benarkah? Terima kasih. Selanjutnya ada thank you for saying so. Kemudian ada I'm glad you like it. Saya senang kamu menyukai itu. Kemudian ada I'm glad you enjoy it. Saya senang kamu menikmati itu. Seperti itu ya. Ini adalah beberapa contoh ungkapan yang dipakai untuk memuji orang dan beberapa contoh untuk menjawab ketika sedang dipuji. Seperti itu. And now we are going to see the example of using compliment expression in the dialogue. Saya punya sebuah contoh dialog yang mana menunjukkan penggunaan compliment expression. Look at the dialogue. Kita lihat ke dialognya. Ada teacher and Jerry. Jadi mereka sedang ngobrol. Mari kita lihat. This is good composition, Gary. Ini adalah sebuah komposisi yang sangat bagus, Gary. Kemudian Gary menjawab, thank you sir, I had worked very hard on it. Terima kasih Pak, saya telah bekerja keras untuk ini. Because the topic was not very familiar to me. Karena topik itu sangat tidak familiar buat saya. Kemudian si teacher menjawab, you did a very good job. Kamu melakukan sebuah pekerjaan yang sangat baik. Kemudian Gary menjawab, thank you sir, terima kasih Pak, gitu. Nah, di sini kita lihat dari yang pertama, dialog yang pertama yang disampaikan oleh Pak Guru. Pak Guru memuji dengan kalimat, this is good composition. Dan Gary menjawab, thank you. Ini ada penggunaan compliment expression yang pertama, kemudian Pak Guru memuji kembali, mengungkapkan compliment expression lagi dengan you did a very good job. Dan Gary menjawab dengan thank you sir. Jadi seperti itu contoh penggunaan compliment expression dalam sebuah dialog. Seperti itu ya. Dan satu lagi materi untuk hari ini adalah mengenai congratulation expression. Okay, I have one more video and this is about the using of congratulation expression in the dialogue. So we are going to see the video first. Hi Atullah. Okay, Good check morning. this out. How are you? Hi Namira, I'm good. How about you? Very well. You look so happy today. What's the news? Do I look so happy? Yeah, you look so happy. Did you win the competition? Yeah, I did it. We won the basketball competition. Really? Oh my god. Congratulations on your achievement. I am so proud of you and your team. Thank you so much for your kind words. Which team was your rival? We were against Richard and friends. Good job. Congratulations once again. Thank you so much Namira. Well, I have to continue my activity. Bye Atullah. Bye Namira.
I have to continue my activity. Bayatullah. Find a mirror. Oke, itu dia contoh penggunaan congratulation expression di dalam sebuah percakapan, dalam sebuah video. Tadi ada Atala dan Namira, yang mana mereka sedang ngobrol karena Atala baru saja menang lomba basket gitu ya. Kemudian diucapkan selamat oleh Namira. Oke, so what is congratulation expression? Sekarang apa itu congratulation expression? What is congratulation? Congratulation is an expression that we use to give the congratulation utterance when he or she success in doing something. Congratulation itu adalah sebuah ungkapan yang kita pakai untuk memberikan ucapan selamat kepada seseorang ketika seseorang itu telah berhasil melakukan sesuatu hal. Gitu ya. Jadi ketika ada orang lain telah sukses, telah berhasil melakukan atau membuat suatu hal, maka biasanya akan diucapkan selamat oleh orang lain, seperti itu. And now we are going to see the example of expression of congratulation. Oke, ini adalah contoh ungkapan-ungkapan untuk mengucapkan selamat kepada orang lain dan bagaimana meresponnya atau menjawabnya. Yang pertama, yang paling sering dan paling umum digunakan adalah congratulations, seperti itu. Selamat, gitu. Kemudian the second example ada congratulations on your promotion. Selamat atas promosimu. Promosi itu naik jabatan biasanya ya. Kalau orang kerja seperti itu istilahnya promosi jabatan gitu. Kemudian the third example, congratulations for your graduation. Selamat atas kelulusanmu. Kemudian I would like to congratulate you on bla 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 bla. Misalkan temanmu lulus sekolah gitu. I would like to congratulate you on your graduation. Saya ingin mengucapkan selamat kepadamu atas kelulusanmu. Seperti itu. Kemudian ada I must congratulate you. Saya harus mengucapkan selamat kepadamu. Kemudian you may adding the reason. Kamu tambahkan alasannya kenapa kamu harus mengucapkan selamat kepada temanmu. Kemudian the last one, let me congratulate you on your success. Izinkan saya mengucapkan selamat atas kesuksesanmu, seperti itu. Kemudian how to respond congratulation expression. Bagaimana sekarang kita menjawab ketika diucapkan selamat oleh orang lain? Tentu saja kita akan berterima kasih. Itu jawaban yang paling umum dipakai. The first one, thank you. Kemudian ada thanks, I hope you so. Kemudian ada thanks, I needed that. Kemudian ada it's very kind of you to say that. Kamu sangat baik sudah berkata seperti itu gitu. Kemudian ada do you really think so? Iyakah? Apakah seperti itu? Nah, ini adalah beberapa respon yang dipakai ketika seseorang diucapkan selamat oleh orang lain, seperti itu. And we are going to see the example of using congratulation expression in the dialogue. This is the dialogue. Auntie and Poppy is talking. Okay, let's see the example. I heard you have passed your national exam. Is it true? Saya dengar kamu baru saja melewati ujian nasional. Apakah iya? Kemudian si Poppy menjawab, yes auntie, iya tante, seperti itu. Kemudian auntie mengucapkan selamat ini kepada Poppy. Congratulations for your exam, Poppy. Selamat atas ujianmu. Kemudian Poppy menjawab dengan berterima kasih. Thank you very much, aunt. Terima kasih banyak, tante, gitu. Kemudian auntie merespon lagi. So, what is your plan after that? Apa rencanamu setelah ini? Poppy lalu menjawab, I plan to go to the vocational school, aunt. Aku berencana untuk melanjutkan ke SMK. Kemudian auntie memuji dengan good, bagus, seperti itu. And now, that's all about the explanation of
congratulation and complimenting expression itu tadi adalah penjelasan mengenai ungkapan selamat dan memuji orang lain. And now I will give you an assignment. Selanjutnya saya akan memberikan kalian semua itu tugas. Let's see. Jadi saya ingin kalian mempraktekkan apa yang kita pelajari hari ini. Kamu praktekkan menggunakan ungkapan memuji dan ungkapan memberi selamat. Kamu bikin contoh dialog. Mari kita baca tugasnya. Please make a short dialogue about complimenting and congratulating expression. Tolong buatlah sebuah contoh dialog sederhana tentang penggunaan complimenting and congratulating expression. Kemudian practice the dialogue with your partner and record it. Praktekkan dialog itu, kemudian kamu praktekkan ngobrol dengan temanmu, kemudian direkam. Send your video to my email. Jadi setelah kamu selesai, silahkan kirimkan hasil videomu tadi tentang congratulating and complimenting expression ke email saya ya. Kemudian I give you 3 themes. Saya memberikan kalian ada 3 tema di sini. Kamu boleh pilih salah satunya nanti. The first theme is your friend got a prize. Tema yang pertama adalah temanmu baru saja mendapatkan hadiah. Kemudian the second theme, your sister just graduated from the college. Saudaramu baru saja lulus dari pendidikan, seperti itu. Kemudian the third one, your aunt get married with a man she loves. Tantemu baru saja menikah dengan seseorang yang dia cintai, gitu ya. Kemudian kamu bikin tema ini menjadi sebuah contoh dialog menggunakan complimenting and congratulating expression. And please submit your video before Sunday, November 21st. Saya akan tunggu videomu sebelum hari Minggu, tanggal 21 November 2021. Gitu ya. That's all about the material for today. Thank you so much for joining in my classroom. Terima kasih sudah bergabung di kelas saya. And I hope that you will learn more about this. Silahkan kamu belajar lebih lagi dengan materi ini. And I will wait for your assignment. Thank you so much. See you next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.